नज़मां भी पढ़ियां। मैं एक तुहानूं वाक़या दसां जिहड़ा मैं जेलां विच इन्हां दे पिछे भी जांदा रहा ते आप भी मैनूं रियाल दे वक्त बड़ा कई बारी जेल खपनी पई। एक मैं मुल्तान जेल गया ते उत्थे बड़े सारे इंडियन कैदी सन और कई अपना दिमागी तवाज़न भी गवा बैठे थे। वो मैं पूछा सुपरटेंडेंट नूं, मैं सियासी कैदी था तो थोड़े जी साढ़े ते नरमी हुंदी सी। मैं सुपरटेंडेंट नूं पूछा, सुपरटेंडेंट ने मेरे सैल में आया तो मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या है जेडे मैं बंदे देख रहा पोचा कर रहा है ये कौन ने? ये मनु पाकिस्तानी नहीं लगते, उन्होंने तोती भी बनती सी जिस तरह हिंदू। तो मैं क्या वो कह लगे थे इंडियन प्रेसिडेंट ने इंडियन। मैं क्या इन्हों की मसला की क्या ने कि इन्हों का मसला है जो पागल भी हो गए ने, ये फड़े गए ने इलीगली क्रॉसिंग द बॉर्डर। बॉर्डर क्रॉस हो गया, बॉर्डर क्रॉस हो गया तो वो पहला तो तुम फड़े गए हो तो थानू साल 2 साल वो रखते हैं फील्ड प्रिजन होंगे जेडे और कैदी उसे और मारते कुटते ये अस्यूम करते हैं कि इंडियन सपाही है जोड़ा इतने आया और इसनू ये को असा कढ़ना। अखीर वो पता लगता है कि वो माड़ा जहा जिसा जहा एक रामदास है जोड़ा मनु उन्हें दास्तान दसी, उन्हें अपनी दास्तान दसी कि रामदास है जोड़ा हर जुमेरात अपनी मां ने नाल अजमेर शरीफ दरगाह से जाता सी। एक दिन वो आप आखता सी कहना है चौधरी साहब एक दिन मां बीमार हो गई। मैंने कहा, मां ने मुझे एक अठन्नी दी और एक धागा दिया कि ये धागा खाजे के जाके जाली में बांध देना और अठन्नी का तेल दे देना। कहता मैं जब निकला घर से तो अठन्नी मुझे चूलियां बढ़ने लगी। वो क्या पैप्सी ले कोक ले। मैं जाके मैंने कहा कि मां को क्या पता लग रहा है और ये जाएगी तो धागा इसको कौन, वहां सैकड़ों धागे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया और वो बॉर्डर क्रॉस हो गया। आज उसको 10 साल हो गए। साल सजा मुझे हुई फॉर बीइंग इन पाकिस्तान विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ये एक इंडियन पीनल कोड का भी ऑफेंस है। वो कहना मैं 10 साल हो गए मुझे यहाँ और ये मुझे तो बड़ी, मैंने कहा मैं बैठा होता था अपने सेल में और अपने अहाते में कैद तन्हाई में, तो मुझे ये लोग मिलने आ जाते थे कैदी। मुझे क्या हर दफा क्या है चौधरी साहब खाजा बड़ा डाडा, खाजा बड़ा डाडा। मैं कहूँ खाजा बड़ा डाडा, क्या खाजा बड़ा डाडा। देखो मुझे उसने एक छोटी सी गलती पे कितनी सजा दे दी। अब वो मेरे साथ कैदी, अब वो क्या कि अब मैं जाऊंगा ना, अब अगर गया तो मैं सीधा खाजे की तरफ जाऊंगा, मां का बाद में पता करूंगा, 40 दिन काटूंगा खाजे के पास, फिर मैं कोई और काम किसी को ढूंढूंगा। अब मैंने उसको कहा मुझे ये वो कहे कि बड़ा डाटा है। मैंने उस सुपरटेंडेंट को से बात की, मैंने कहा इनको आप रिहा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी देखें ये पाकिस्तान है, ये गेट से इसके मैं बाहर निकालता हूँ जेल में तो फिर पाकिस्तान है, ये फिर वही ऑफेंस हो गया। ये तो अगर यहाँ से उड़े सीधा ऊपर जाए, सीधा हिंदुस्तान की तरफ जाए और उधर उतर जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये इलीगल डिटेंशन है। मैंने कहा इलीगल डिटेंशन है, 1 साल सजा हुई, 10 साल से इसको रखा। इस तरह से कोई एक और सी बूटा, वो बूटा सियालकोट के बॉर्डर से खेपिया सी, यानी कपड़ा स्मगल करता सी, इधर उधर इधर इतों कोई लॉन्स जानिया सन, उधरों कोई जरा कपड़ा
ہندوستان ہی بہتر بنتا آتا سی وہ ادھر آتا سی پاکستان ہی تے محمد بوٹا بن جانا سی، انڈیا کشمیر جانا سی، جموں وال جانا سی تے وہ بوٹا سنگھ بن جانا سی۔ اور وہ جیل دیا انج ہوں کہ جیل باہر ایک دیوار ہے وڈی کوٹ موقع وہ اندر بہت دیوار اور سیکشن نے ایک وشکار چکر ہوں تو کیک دے پیسز کی طرح بیرکس دیا جگہ ہوں اور وہ ایک چکر تھی سارے قیدیاں نے سارا علاقہ دیکھ سکتے اور انہوں نے سیل گل ہوں وہ بوٹا وہ ایک میرے نال بھی بیرک جی راتی جنگلے نہ لگ کے یہ سوز نال گانا گانا سی، یہ سوز نال یا وہ گانا سی ہیر یا وہ گانا سی گھنگرو کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں۔ راتی انسان نیند نہیں سی آتی جب تک بوٹے دی آواز نہ آئے۔ لو جی بوٹے نو بھی 12-14 سال ہو گئے ہوں میں انہوں نے بڑی کوشش کرتا رہا، میری انہوں نے بڑی خدمت کی، بوٹے نے بھی وہ کٹتے سن آ کے بڑا انہوں میں 2-4 بسکٹ دے دیتا سا، لنچ تے وقت دوپہری ہوں سی میں بلا لینا سا اپنے نال بہا کے کچھ تھوڑا روٹی دے دیتی 1-2 منو جنہیں ملتی منو گھروں جب خوراک ہوتی تھی تو میں زیادہ دے دینا، وہ بڑے میرے متقل تھا، میں بھی انہوں واسطے بڑا انس رکھتا تھا۔ ہوں اتفاق یہ ہوا اب میں رہا ہوا تو 6 سال رہائی تو بعد میں پاکستان دا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو شہید نال میں وزیر داخلہ ہو گیا۔ میں جب وزیر داخلہ ہوا پہلے دن ہی میں اپنے دفتر جانے میں پرائیویٹ سیکٹری کے کمرے دے گلی سی لنگ کے میرا کمرہ سی وہ باہر ہی ہوں سی، انہوں میں آخیا اے 2 نام لکھ، یہ 2 نام لکھ، یہ پتہ کرا کتنے انہوں نے میں کہ جیل پتہ کراؤ۔ وہ میں انہوں کا پتہ کرا کے میں انہوں نے گل بات نہیں کی تھی، پتہ کرا لیا وہ بوٹا سکھر جیل سی ٹرانسفر ہوتی رہی سن تے اٹک جیل سی رامداس۔ ہوں میں انہوں یہاں قیدیاں بڑی بری ہوتی سی کیونکہ کوئی ملاقات بھی کرن نہیں سی ہوندا، کوئی رشتہ دار نہیں سی پاکستان، کوئی پیروی کرن دا کوئی نہیں، اور مشقت انہوں کو سب تو پیری لیندے سے۔ یہی حالت سی پاکستان دے قیدی جڑے ادھر سن انڈیا، سارے قیدیاں نال بھی انج ہی سلوک۔ ہوں شاید جی میں انٹیریئر منسٹر ہوا میں جانے ہی انہوں نے کیا کہ ایک تو اب 2 بندے لوکیٹ کرو اور انہوں نے منو دسو کہ انہوں نے صحت مند ٹھیک ہے۔ دوسرا میں اپنے سیکٹری نے کیا کہ اسی ایکسچینج کر اور تسی اج تو شروع کر دو، آئی وانٹ ٹو ایکسچینج پرزنر ود انڈیا۔ اور ذرا تازہ ساری گورنمنٹ سی وہ ذرا زیادہ سیکرٹری محتاط ہوں اور کرتے ہیں، وہ سیکرٹری صاحب نے کیتا ایک پورا اینڈ آفٹر 3-4 days ہی رپورٹڈ ٹو می کہ کوئی 2000 قیدی پاکستانی اتنے ہے تو کوئی 2000 ہی انڈین۔ میں کیا ایکسچینج نہ کرو، کہنا جی وہ کہنے نے گل بات کر سکتے ہیں پر وہ منو کہنے جوڑا نہیں کیا۔ اس دوران منو دلی جانا پی گیا، دلی جانا پیا۔ وہ دوراب پٹیل صاحب سارے ایک جج سن سپریم کورٹ دے پارسی سن اور اس مائنورٹیز سن جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نو بری کیتا سی، اور وہ مائنورٹی سی۔ سپریم کورٹ نے 4-3 ججمنٹ دے انہوں نے پھانسی لگتی جیڑی کبھی نہیں لگنی چاہیے پر زیادہ لگ سی، ڈکٹیٹر سی۔ ہوں میں منو پرائم منسٹر نے بھیجا کہ اتنے جا کے تو پرائم منسٹر کو مل راجیو گاندھی نو اینڈ ٹرائی ٹو کنوینس ہم کہ ایک ویکنسی ہوئی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ 3 سال اس کے بقایا نے وہ سانو ٹرم دے دے، اسی دوراب پٹیل نو
दे देंगे तो फिर अपना कैंडिडेट 7 साल होता। मैं गया वो ना हो सकिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने मनु क्या मैं अपने चीफ जस्टिस से गल कर बैठा कह बैठा, सो आई कांट, वी विल थ्रो मी आउट, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट 7 years। वो ना हो सकिया, पर आई मेट अप विद बूटा सिंह। बूटा सिंह नाल मेरा दूजा एजेंडा सी, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਡ ਆਇਆ ਵਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ اور میں جاننا انہوں کنی تکلیف ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اتنے رہن۔ میں ایک تاریخ تمہیں دے دیاں گا، یہ میں کنسلٹ کر کے، تو میں سارے قیدیاں لیا کے بارڈر سے کھڑا کر کے اور ایک نو پوچھاں گا، ٹیلی ویژن کیمرہ اپنا ریکارڈنگ کر کے ایک نو پوچھاں گا خود کہ او BSF بارڈر سیکیورٹی فورس یہ سانوں پتا ہے لگا ہے کہ اس رستے میں سرم کوئی نہیں، مائن کوئی نہیں، سیف رستہ ہے، گولی وہ چلان گے تو چلا دیں گے، جے تو جانا چاہنا ہے تو میرے والوں آزاد ہے چلا جا۔ اور میں کیا میں میڈیا بھی لیا کے اور کراں گا، یہ میں ہوم منسٹر انڈیا دے خود کیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں جو چوئی صاحب یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی میرے کو رستہ نہیں، میں یہاں نال رہا اور میں یہاں دی اذیت ویکھی، تسی میرے قیدی رکھو میں تواڈے چھڈ رہا۔ وہ خیر اس تو بعد ایگریمنٹ ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گئی کہ ہوں انہوں دیاں ٹائم میں یہ رکھا کہ آ دو میرے بیٹی سن ذرا، میں کہ انہوں ذرا پہلی گڈیاں سے بھیجو، پہلیاں گڈیاں۔ وہ پہلی گڈی چلنی تھی تو میں پھر آخیا کوئی 3 مہینے گزر چکے سن کہ رام داس اور بوٹا سنگھ کا پتہ کرو، وہ انٹیریئر منسٹر پتہ کر رہا ہوئے تو وہ ادھے گھنٹے انہوں نے کہا جی بوٹا رام داس سکھر ہے تو بوٹا اٹک ہے۔ میں نے کہا ملاؤ انہوں نے فون کرا، ہوں میں فون سے آتا ہے رام داس، ہوں سنو رام داس میں کیا وہ پہلی باری زندگی ایئر کنڈیشن کمرے آیا کیونکہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے میں آپ بلا کے تھے، میں کہ رام داس وہ جس طرح وہ میری گفتگو ہوتی سی، میں کہ رام داس وہ کیا حال ہے؟ کیا لگتا تو میرا چودھری ہے، لگتا تو میرا چودھری ہے، پر اس چودھری نے مجھے کیوں یاد کرنا؟ اور اس رام داس کو کون چودھری یاد کرے گا؟ اور میں کیا میں تیرا چودھری ہوں، وہی ہوں، وہیں بیٹھ کے ہم سیل میں کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بوٹے کا بھی میں پتہ کر رہا ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ کہنا میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ میں نے سنا تھا کہ تو کو منتری ہو گیا۔ میں کیا میں منتری ہوں، اور کہتا تو مجھے تو اب واپس لے جائیں گے چکی میں، چکی کی سیل کو کہتے ہیں، چکی میں لے جائیں گے اور ماریں گے، بڑا ماریں گے کہ یہ تیرا منتری کیا لگتا ہے بچا، آپ اس کو کیا آ کے بچائے۔ میں کیا رام داس تجھے کچھ نہیں ہوتا، اب تو میرا مہمان ہے اور زیادہ دیر نہیں ہے، پرسوں گاڑی میں تجھے لے کے جائیں گے، اسپیشل ٹرین چلے گی اور بھی قیدی جائیں گے، یہاں جتنے ہیں دوسرے سارے واگے پہ تو کراس کرے گا، پر کیا کرے گا؟ تجھے جب میں رہا کر دوں گا تو کیا کرے گا؟
कहता है वो चौधरी मुझे तू हिंदुस्तान भेज रहा है वापस? मैंने कहा भेज रहा हूं। वो चौधरी मैं क्या करूंगा? मैंने कहा मैं खाजे के पास जाके 40 दिन चिल्ला काटूंगा। मैं क्या मां? कहता मां को बाद में देखूंगा, 40 दिन जाके चिल्ला काटूंगा। और वो इस तरह गया, बूटा हीर गाता गया। Thank you so much.